السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں ڈمی میوزیم سے آئے کنگ خان اور ڈیکلن والٹز. کیا حال ہے خان صاحب آپ کا؟ جی کوئی تقریباً 2 ہفتے پہلے تک تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، مگر یہ جو لاسٹ ویک تھا اس پہ میری نیند پوری نہیں ہوئی اور میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی. کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ ڈائریا ہو گیا تھا مجھے. یہ تو پھر ہونا ہی تھا. کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے، آپ سمجھیے معاملے کی. میں کہہ رہا ہوں کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ظاہر ہے پریشر ہے بہت زیادہ، سوالات کرتے ہیں باہر لوگ، سوالات کرتے ہیں، میڈیا سوال کرتا ہے. آپ لوگوں نے بھی آنکھیں بدل لی ہے، جیسے جب ہمیں جانتے ہی نہیں، آپ پہچانتے ہی نہیں. کل تک آپ ہمیں اپنی فیلڈ کے آپ گاڈ فادر بالا کرتے تھے. لوگ ہو از ٹاکنگ، ہمیں بیچ منجدار کے چھوڑ کے آپ گئے اور باتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. وہ میں بہتر مستقبل کے لیے گیا تھا. اچھا، بہتر مستقبل سے یاد آیا، وہ کہتے ہیں کہ 84 کروڑ روپے آپ نے ان غریبوں مسکینوں کے لگوا دیے. آپ کی سیلریوں پہ لگے، دوسروں کے اوپر لگے، آلموسٹ 1 ارب روپیہ ان کا لگ گیا ہے، تو آپ چھوڑ کے یہاں آ گئے. اب دیکھیے جتنے منہ اتنی باتیں. الزامات لگانے والے تو لگا سکتے الزامات، ان کے پاس پروف کسی چیز کا نہیں ہوتا. دیکھیے فیلڈ رپورٹنگ میں میرے 32 سال، 32.5 کروڑ سے زائد تحقیقاتی رپورٹیں، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا. خان صاحب، فائدہ اور کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا فائدہ حاصل کیا آپ نے؟ 5-6 سال اگر میں تھوڑا اور فائدہ حاصل کر لیتا تو، اور کچھ نہیں تو میرا ضمیر مطمئن ہو جاتا. ضمیر مطمئن ہو جاتا؟ جی آپ سمجھے نہیں، ضمیر میرے بینکر کا نام ہے. ضمیر آپ کے بینکر کا نام ہے، وہ مطمئن ہو جاتا. اب آپ دیکھیے، آپ کسی ادارے کو کیوں جوائن کرتے ہیں؟ اس کے اندر بہت کچھ تھا. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سوئمنگ پول تھا، یہاں ایک سینما ہاؤس تھا آفس کے اندر. کین یو بلیو اٹ؟ ہاں، نہیں تو وہ بہت اچھا کیفیٹیریا بھی تھا، میں نے بھی دیکھا، بڑا عمدہ تھا. جی میں نے سنا ہے، اور غالباً آپ نے ان کے 2000 روپے ابھی بھی دینے ہیں. کس کے؟ کیفیٹیریا والے کے. وہ مجھے بتا رہا تھا کہ باقاعدہ آپ کھا پی کے بزور شمشیر پھر اس کے بعد نکل گئے وہاں سے ڈکیتی بیس کے اوپر. آپ کیسے انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں؟ کیسے فیلڈ رپورٹنگ میں آپ کے 32 سال آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کی ناک تلے کیا ہوتا رہا؟ دیکھیے میں نے اپنے والوں انویسٹیگیشن پوری کروائی تھی، اور میری رپورٹس کے مطابق یہ لوگ سیلریز ٹائم پہ دیتے تھے، کبھی لیٹ نہیں ہوئے سیلریز دینے میں، بلکہ وقت سے کچھ پہلے ہی دے دیا کرتے تھے اور کچھ ایڈوانس دے دیا کرتے تھے. تو سب اوکے تھا، کوئی گڑبڑ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ہوا کچھ یوں کہ ہمارے ایک کولیگ ہے جو بڑے فتنہ پرداز ہے. کیا ہے؟ فتنہ پرداز. جی آپ ٹھیک سمجھے. بالکل میں کچھ نہیں سمجھا اور مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کیے. کوئی اور بات کریں. تو جو ہی انہوں نے ہمارا چینل جوائن کیا تو بس پھر ان کے سبز قدم تھے کہ یہ سب کچھ. دیکھیے جب وہ یہاں تھے تو ان کا پروگرام بند ہو گیا، پھر انہوں نے نواز شریف کو جوائن کیا تو ان کی حکومت بند ہونے لگی تھی، بال بچ گئی، اور پھر جب انہوں نے ہمیں جوائن کیا تو ہمارا بیڑا ہی غرق ہو گیا. اچھا جی، آپ کی طرف آتے ہیں. میں وہی کہا، میں کہا جی سائڈ نال گل نہیں کرنی تو مینوں سگرٹ لینی بھیج دیں. آپ کو یہاں پرسونا نان گریٹا کیوں قرار دیا گیا؟ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے. کیا کرتوت؟ ستے کتے دی پوچھل نہ پٹاکا باندھ دینا. دیکھو آفتاب صاحب، میں 1-2 سٹوریاں تے کام کر رہا سا، لوکاں نوں پسند نہیں آیا، انہوں نے مینوں کڈتا. اور اہم گل ہے بہت گھٹیا طریقے نال کڈیا، انج کسے نوں کڈنا نہیں چاہیے. تم جب اس ملک میں رہ کر اس ملک کے خلاف کام کرو گے تو یہی کرنا تھا انہوں نے. اب جواب دو آگے سے خسرے. خاموش ہو کر بیٹھا ہوا ہے ہم سب کی لٹیا ڈبو کر. اچھا یہ بتائیں کہ خیال کیسے آیا آپ کو یہ سٹوری چھاپنے کا؟ اصل آفتاب صاحب انہاں دی کمپنی دے سابق ملازمین مینوں مل پے، انہوں نے کہا بھائی جان اصل سٹوری تے آئے گی جی. میں کہا چلو اتھے لگ ہی گئی ہے تے چھاپ دیو. اچھا آپ کے ہاں تو ایک خبر چھپی تھی نیو یارک ٹائمز میں، بڑی مشہور ہے زمانہ، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. جی، اور وہ خبر غلط تھی، بیچارے عراق کو خام کا پٹوایا آپ نے. آفتاب صاحب تسی ہر چیز نو اپنے حساب نال نہ دیکھو، امریکہ دے حساب نال دیکھو. اوتھے خبر نو سچی یا جھوٹی نہیں دیکھ دے، تسی یہ دیکھو مقصد پورا ہویا یا نہیں. اے مقصد تو پورا ہو گیا تھا ایسے. تے وہی مین گل سی ساڈی. ہاں یہاں بھی تمہارا میرا خیال ہے اصل مقصد بندہ پوچھے ادھر تیرا کون سا مقصد تھا؟ آپ کو بے روزگار کرنا تھا اس نے. انہوں بھی عراق ہی سمجھے.
جاؤ جو کچھ تم نے کرنا ہے دنیا بھر میں کرے، اس غریب کی لوٹیاں ڈبونے پہ دیکھیے. سر اکیلے آپ کی نہیں ہے اور 5-4 ہزار بندے ہیں. وہ تو ایک طرف ہے، 20,000 ہے. 20,000 لوگ افیکٹ ہوں گے اس سے. گنتی ابھی جاری ہے میرے دوست. اس سے بھی زیادہ. جی میری ویسے ہمدردیاں ہیں ان تمام جرنلسٹ کے ساتھ، ان تمام جونیئر جرنلسٹ کے ساتھ جو بیچارے اپنے کریئرز کا آغاز کر رہے ہیں، جن کا بہت کچھ ایٹ سٹیک تھا، بہت چھوٹے چھوٹے لیول کے. یہ تو بڑے بڑے نام ہیں نا، ان کو اتنا فرق نہیں پڑنا. انہیں فرق پڑا ہے تو کریڈیبلٹی کا فرق پڑا ہے. ویسے سر یہ ماننے والی بات نہیں کہ آپ اتنی دیر وہاں پہ رہے ہیں اور آپ کو بو تک نہیں آئی وہاں پہ. دیکھیے جیسا آپ کو میری آواز سے بھی لگتا ہوگا میرا ناک بند رہتا ہے اکثر. یار ویسے کیسا تیز انگریز ہے، شکایت لا کے انہوں بیچارے دا نک بند کر کے رکھتا. صرف ناک پر موقوف نہیں ہے، دیگر اعضاء بھی بند ہو گئے. کی بات رہی ہے میرے کان بھی بند ہو گئے. ناک کا تو پہلے سے ہی میرا بیڑا غرق تھا، اوپر سے وہ دفتر میرا وہ بھی بند ہو گیا، اور افتخار صاحب کا تو ٹینشن سے منہ اور ونگا ہو گیا ہے. یوں ہو گئے ہیں، بلکہ یوں. بس کر دیو، لگتا ہے اونٹ پان کھا رہے ہیں. اچھا بات سنیں، جی یہ اتنی پھیکی جھگتیں کیوں کرتا ہے؟ انہی پھیکی جگتوں کی وجہ سے اسے پرسونا نان گریٹا قرار دیا گیا ہے. اسے کس وجہ سے پرسونا نان گریٹا قرار دیا گیا ہے یہ جاننے کے لیے رابطہ کرتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل سے. ویلکم ٹو دا شو سر. سر بتائیے کہ اسے کس بیس پہ پرسونا نان گریٹا قرار دیا گیا ہے؟ جنرل صاحب آپ کبھی کچھ نہیں بولتے، میں آپ کی خاموشی کو نیم رضامندی سمجھ کے پھنس گیا. جنرل صاحب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس وقت سچویشن کچھ اور ہے. اچھا سیدھے ہو جائیے پلیز. اچھا سر، ہر آنے جانے والے کی آپ ریکارڈنگ کیا کرتے تھے، کوئی وہاں پر آئے آپ سے گفتگو کرے، گپ شپ کرے، جس کا آپ نے انٹرویو کیا اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی. یہ جرم نہیں ہے؟ فرینکلی سپیکنگ نہیں ہے. نہیں سر یہ کیا بات ہے، اچھا خاصا جرم ہوتا ہی ہے. آفتاب بھائی یہ جرم نہیں ہے. دیکھیے وہاں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے سامنے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. چلے ادنا لیول کا، نچلے لیول کا جرم ہوگا، لیکن ہے تو صحیح سر. آپ نے چند دن پہلے بیپر پہ طلعت حسین کو بھی یہ تانا دیا کہ آپ نے بھی جو گفتگو وہاں پر کی، آپ کو بھی جب انٹرویو کیا گیا تو آپ کی ایک ایک بات وہاں پہ ریکارڈڈ ہے، آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے. اصل میں یہ انٹرویو جو تھا یہ ایک انٹرویو بھی ہوا کرتا تھا اور ساتھ ہم کانا بھی کر لیتے تھے جس سے ملاقات کرتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا استعفیٰ دے کے؟ نہیں آپ نے ٹھیک نہیں کیا. میں وہاں کھڑا رہتا. آپ نے استعفیٰ دیا کب ہے؟ آپ کہتے ہیں میں علیحدہ ہو گیا ہوں. بھئی آپ کھل کے کیوں نہیں کہتے میں نے ریزائن کیا؟ دیکھیے جب تک میرے پاس کوئی متبادل ایسی آپشن نہیں ہوگی تو ٹھیکی کی بات نہیں ہے. انسان ہوں، ظاہر ہے انسان ہوں. اور ضمیر بھی ملامت کرتا رہے گا جی اس دفعہ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے. ضمیر کو تو بینک والوں نے میرے خیال ہے جوتیاں بار بار کے اس کا ضمیر سجا دیا ہے. ہر انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو بدلے میں کچھ معاوضہ لیتا ہے. یقیناً آپ بھی آٹا تو نہیں لیتے ہوں گے. سانو تے آج کل آٹا بھی نہیں مل رہا. باقی سر آج کل تو بیچارے آٹے کے بغیر کام کر رہے. یار میں آپ کے دکھڑے سنوں یا میں اپنا نہیں ہم دکھڑے نہیں سنا رہے، ہم تو ثابت قدمی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ڈٹے ہوئے ہیں، قائم ہیں. اچھا سر سوچا ہے کچھ کہ کیا کریں گے؟ کوئی شو وہ کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیے میں سوچ رہا ہوں کہ کوکنگ شو وہ کر لوں. کوکنگ؟ جی اس میں یہ ہے کہ آپ کا سکوپ بھی کافی ہے، آپ کو کیمرہ بھی ملتا ہے، ویورشپ بھی بنتی ہے. سٹوریاں کوک کریں گے، سالن بھی ملتا ہے، روٹیاں بھی ملتی ہیں. میں تو کہنا وہ رکشا لے لو جہدے چینل دا نام ہے. اچھا سر ایک بڑی اہم بات اور میں بڑی سنجیدگی سے بڑی عاجزی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی فرمائیے. آپ ٹاپ سلاٹ پہ تھے وہاں پہ، جی اتنی دیر وہاں پہ رہے، جی بقول شخص سے 15 کروڑ روپیہ آپ نے ان کا اپنے اوپر لگوایا، انکلوڈنگ دا پرکس، دا سیلری اینڈ ایوری تھنگ. نو کمنٹس. اچھا چلیں، بات یہ ہے کہ آپ کو کبھی اس کی بھنک نہیں پڑی کہ سیڈ منی کہاں سے آ رہا ہے؟ کون ہے جو فائنانس کر رہا تھا اس کو؟ ایک محاورہ ہے آم کھائیے پیڑ نہ گریے. تو بس آپ آم کھاتے رہے. تو اب وہ جو ان پیڑوں کے ساتھ آم تھے وہ تو ہم نے کھا لیے، اب ہم پیڑ گن رہے ہیں. اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں پیڑ. اچھا خالی نوکری نہیں گئی، تھوڑیاں ڈرینگاں بھی ہل گئی ہیں. جگت بھی لگاتا ہے بے شرم کے امریکی پانڈ.
ایک جج کے کتنے چارج کرتا ہے تو؟ جج سے مراد یہاں شاعر کی مراد جج سے شادی کی ہے، فنکشن پڑھنے کی ہے، پارٹی گھیرنے کی ہے۔ اچھا سنا ہے اس چینل کی طرف سے آپ بھی پارٹیاں گھیرا کرتے تھے؟ دیکھیے میں صرف 2-3 پارٹیاں ہی گھیرا کرتا ہوں، صرف موٹی موٹی۔ ہاں جی، ایک پارٹی تو آپ کی بہت تگڑی ہے۔ آپ بات میری پوری سنا کرے جو بات میں کہہ رہا ہوں، وضاحتیں دینے نہ شروع ہو جائے کرے۔ پارٹیاں میں گھیرتا ہوں یا آپ گھیرتے ہیں؟ اچھا سنا ہے آپ صرف ایف بی آئی کا نام سن کے بھاگے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا زیرو ہوگا اس دنیا میں جو ایف بی آئی کا نام سن کر نہ بھاگے؟ پر جو ہی ایف بی آئی کا سنا تو پھر افتخار احمد کے کمرے سے آواز آئی، پاکستان زندہ بھاگ، کیا؟ زندہ بھاگ، زندہ بھاگ۔ خواتین حضرات will take a break, stay with us. ویلکم بیک۔ خواتین حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے نصیر بھائی کا چیلنج، اور سب سے پہلے آج چیلنج کریں گی ہماری کولیگ ایلزبتھ بولٹن۔ یہ امریکہ سے تشریف لائی تھی پاکستان اور ہمارے شو پر ریسرچ کر رہی تھی۔ ان کا پی ایچ ڈی تھیسس انکمپلیٹ تھا اور انہوں نے کافی وقت ہمارے ساتھ گزارا۔ آئی ہوپ انہیں کافی استفادہ ہوا ہوگا ہماری ٹیم کے ساتھ رہ کر۔ آج ان کا آخری دن ہے پاکستان میں ہمارے ساتھ، تو ہم انہیں خدا حافظ بھی کہیں گے اور ان کا چیلنج لیں گے نصیر بھائی کے لیے۔ جی، زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات، ایک انجان حسینہ سے ملاقات کی رات، زندگی بھر نہیں بھولے گی۔ کیسا سر؟ اچھا کیا اچھا، یہ طرز غلط ہے۔ ہاں تھی دسو۔ ایسے کر کے جو بدل یہ وہی نقل نہیں کر رہے، روٹی لی جگہ بنا رہے لعنت تیرے تے۔ جی نصیر بھائی۔ آواز ہے لتا منگیشکر کی، فلم کا نام ہے برسات کی رات، موسیقار سے روشن۔ جی، تیرا جانا دل کے ارمانوں کا لٹ جانا، تیرا جانا کوئی دیکھے، اس کے بعد نہیں آتا۔ جوڈو کراٹے فلمیں یہ بندے صرف ڈنڈے پھڑاندے ہیں۔ جی نصیر بھائی۔ آواز ہے لتا منگیشکر کی، فلم کا نام ہے اناری۔ جی، عاشق تے پروانہ دوں میں، عشق دی خاطر مرد نے۔ یہ لیرکس ہی تم نے گڑبڑ کر دی۔ عاشق تے پروانہ دو میں، عشق دی سولی چڑھ دینے۔ وہ دیکھو پوڑی نہیں چڑھی جاندی، اگو دند کڑا کاکا کا تو نہ پیچھے بگایا کر۔ یہ تسی ہن دیکھ لو کہ دونوں اس فلینگ تو مینوں کہندے تھتھا، جی جی جی، یہ 50 واری تھتھ پونا کرتے دونوں جنے۔ 50 بارے آپ تو انہیں جڑا ہونے کیا وہ نہیں تینوں سمجھ آئی کیڑے کہ تو نہ پیچھے بگایا کر، وہ نہیں تینوں سمجھ آئی؟ وہ ایک قدرتی طور تے کمزور انسان ہے۔ میں تے ایتھے رکھ کے سریا ونگا کردا نا، ہے نا، آسریہ پنگا کر کے کھا جاندہ۔ تینوں بہت سمجھ آئی۔ استغفار، کیا تیرا برا منہ بنتا ہے؟ بڈھی بطخر کا منہ۔ وہ بڑا میں دسو دیوانا لگن ڈیا ہوندا ہے جدا منہ کر کے۔ نہیں میں تو ہے ہی گندا یہ بندہ۔ اچھا صادق نے نا پہلے اس چیز نو ہضم کیا، صادق نے فوراً ذہن کہ یار لگ نہیں تو میں بڈھی بطخ وہی ہوندی نا دھوپے بیٹھی چار کے کول بیٹھیاں ہوندیاں۔ جی نصیر بھائی۔ آوازیں ہیں میڈم نور جہاں اور منیر حسین کی، فلم کا نام ہے تیرے عشق نچایا۔ جی، رلا کے گیا سپنا میرا، بیٹھی ہوں کب ہو سویرا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیوں اس قسم کے گانے میرے لیے گاتی ہے۔ اچھا جدوں ہوں عائشہ دی گل کر کے تے تھلے ویکھدا ہے، یہ کرے عائشہ دی جُتی چکنی۔ سر پینگا بھی میں ہاں، تھتھا بھی میں ہاں، کمینہ بھی میں ہاں، چول چول پکھا ہیں۔ آڑو تیرے سافٹ ویئر کے واقعی ایشوز ہیں کچھ؟ اور تو تمہیں سافٹ ویئر ہی یاد آنا جڑا چوک کے لے گئے۔
और वो भी रक्शे च लेके गए। क्या रक्शे? ये 12 छोड़ चुके हैं। मैंने वैसे वहां से जाना भी नहीं था। अच्छा। मुझे सिर्फ एक आवाज आई, कुछ छापा पै गया। क्या आवाज आई? छापा पै गया है। जी नसीर भाई। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ। जी। बेईमान चाहूं तुझे सुबह हो शाम, तू है मेरे दिल की धड़कन, करता हूं मैं ये जीवन तेरी अदाओं के नाम। बेईमान ख्वा दे मैनू कीमे वाला ना, दिल है मेरा यही कहता, लिया दे तू मैनू रहता, आता रहूं मैं सुबह शाम। बेईमान ख्वा दे तू कीमे वाला ना। साहब एक नहीं ना मांग रहे, 2,500 है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। तो फिर कहो ना कि ख्वा दे मैनू कीमे वाले नान। वाला नान क्या हुआ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, मैं देखो मिसरे में फसाहत नहीं थी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ सही कह रहे हो सागर सिद्दीकी साहब। मिस्र में जो फसाहत थी ना। नहीं तुम खुद बताओ, कीमे वाला नान, मुझे तो वैसे ही उसकी तौहीन महसूस हो रही है। नान की नहीं नहीं ए आप दोस्त खोरिंदे। ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਐ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏ जरा। इतना बुरा लगता है। क्या तुम ये क्या हरकतें भाई, बिल्कुल हनी तुम इतने लगते हो। हल्का जिहा मैं कभी ये हरकत नहीं कर सकता। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्या हुंदा की ये ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ, ਤਪਦਿਕ, ਖੰਨਾਸ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ। खन्नास बीमारी नहीं होती, खन्नाक होती है। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਮੂੰਹ ਖੋਰ। ਰਾਣੀ ਖੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ 10 ਲਖੀਆ, ਤਾਕਤ ਚ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾਈ ਚ। ये 10 लखिया किसको लगता है? भैंसों को। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਲਖੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਕਰੋੜੀਆ। ਲੱਗਦਾ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। जी सर, आज जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो लिया गया है फिल्म रोड टू सवात से। गाया है अहमद रुश्दी और माला ने। मौसीकी तरतीब दी है तसद्दुक हुसैन ने। पेश करने जा रहे हैं शकील और सायरा। ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदा ये कहीं, ये हंसी वादियां ये समा प्यार का, आपके दिल में यूं यूं हुआ के नहीं। हो हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन
अपनी सी एक नजर हो इधर मेहरबान, फिर भी तुम क्यों हमें जोर करने लगे? बात ये है तुम्हें प्यार करने लगे। सच प्यार? ना ना ना, क्यों भला तू मेरा दीवाना बन गया? धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। इन नजारों की ये बात भी देखिए, आप भी बात कुछ प्यार की कीजिए। साथ है फिर भी है अजनबी अजनबी, क्यों कटेगी भला किस तरह जिंदगी? ओ भोला भाला दिल था निशाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। वेलकम बैक। जी जनाब। खबर है कि कोरिया में 25 साल खातून कसाब की दुकान करती है। हर वक्त नौजवानों का रश लगा रहता है। हेलो, ये रश क्यों लगा रहता? गोश्त ਵੇਚਦੀ ਨਾਲ डांस भी करती या दुकानदारी ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ? हाँ जी, दुकानदारी ਉਹਦੀ बहुत ਚੱਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ बहुत बिक रही। दुकान दुकान नहीं दुकान। दुकान यार आप दुकान ही कहें वो बेहतर है। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਭਾਜੀ। अरे औरतें भी कसाई ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। यार कमाल करते हो, कौन सा काम है वेस्ट में या इन ममालिक में जो मर्द करते हो और औरतें ना कर सकती हो? ਸਰ ਵੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੈੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। यार ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਠੀਕ ਬੱਕਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖਵਾਤੀਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ। आपको ये पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा, आपके अपने मुल्क में कॉम्बैट सोल्जर्स खवातीन है, कॉम्बैट पायलट्स खवातीन है। लेकिन कसाई तो बड़ा सर, वो बोगदे ही इतने इतने बड़े तो बोगदे होते हैं, वजनी। पहली बात तो ये है कि आजकल कटाई होती ही मशीन्स पर है और उसी के ऊपर काटते हैं और बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी छुरे और टोके का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वो खातून जब छुरे और ये टोके वगैरह पकड़ के अपना काम कर रही होती है ना, तो बड़ा ग्लैमर ऐड हो जाता है उसमें। यानी एक खातून का ये काम बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लगता है। ज्यादातर लोग उसकी परफॉर्मेंस देखने जाते हैं, तो वहां पर जमे गफीर होता है उसके एडमायरर्स का। सर ज्यादातर बुजुर्ग जो होते हैं ना बाबे, वो इस तरह की दुकानों पे ज्यादा जाते हैं। नौजवान ज्यादा जाते हैं और वो कहते हैं हमें बताओ कितना गोश्त खरीदें तुमसे कि तुम अपना नंबर दे दोगी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। वो तो बड़ी खुश शक्ल स्मार्ट मॉडल टाइप लड़की है, ये पता नहीं कहां से आकर बैठी हुई इबरतनाक खातून। तेरा खाना खराब हो गया। सर आपने बताया 25 साल है, 5 मानती है जी। असली वाली 25 साल है, ये गालबन 125 साल। भाजी आपसे भी नंबर मांगते लोग? जी हमसे भी नंबर मांगते लोग, लेकिन मेरी इतनी बड़ी कोई डिमांड नहीं है। अल्लाह रहम मेरे को तो एक पाइये भी लेने तो मैं नंबर दे देनी है, एडे कोई ना। सारे दी आवाज ही मज्जर की है जी। ये जो आपकी बाई जानिब पे एक नीम मर्दाना सा आइटम बैठा है, ये मेरा सेक्रेटरी है। मैं बाजी हुणां दे नाल ही काम करना। सही मैंने ते लोकी बाजी नूं वेख के दौड़ जांदे, मैं फिर वापस लेके आउणा। हुण ते इहदा काम मेरे तो बहुता चल पिया। ते बाजी तुसी यही काम क्यों चूज कीता है? उस सालिया मेरे प्यो दादे दा काम में छड़ के होर की करना। तुम्हारे कवायफ में ये भी लिखा है कि तुम मॉडल भी हो। मॉडलिंग किस चीज की करती हो? ये पहाड़ दी मॉडलिंग कर दी इसे। दर्रा खंजराब दी मॉडलिंग भी ये नहीं की थी। अबुल हॉल दी मॉडलिंग भी इन्हें की थी।
میں نے بہت سی کی تھی, مطلب یہ ریڈی میڈ گارمنٹس کی بھی میں نے کی ہیں. جڑیاں تنگ شرٹاں نہیں پاپا کھلیاں کر دی. اسی طرح کی ایک بچر انڈیا میں بھی تھی, اگر آپ کو یاد ہو آج سے کوئی 5-6 ماہ پہلے ہم نے اسی شو میں ڈسکس کیا تھا اس کو, اور اس کی دکان بھی کلائنٹس کی وجہ سے بہت چلتی تھی اور اس کی کلائنٹس زیادہ خواتین تھی. آپ ماڈلنگ کی بات کرتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں میرا فوٹو سیشن شوٹ ہوا ہے. ہاں جی, اور شوٹ کیمرے نہ نہیں ہویا سر, راکٹ لانچر نال, اور ایک لانچر ایک کوئی فوٹو کھینچ دے. سر یہ شادی دی فلم ایٹم بمب نہ شوٹ ہوئی سی. تے پائن جیوندے نے ہلے پائن کیڑے انہاں دے میاں وہ باجی نے اے پائن نے. باجی کو آپ دیکھ لینا کیٹ واک کرتے ہوئے. سر انہیں جس ریمپ تے کیٹ واک کرنی ہوندی نا, پہلے ریمپ نو مناوندے نے, او دا ذہن بناوندے نے کہ گل سن کچھ نہیں ہوندا, بلکہ انہوں پہلے 2 سیکنڈ پیاوندے نے. جو نہیں ماندا تے انہوں انستھیزیا دیندے نے, اور او دے وچ بھی اودی ایک اکھ بند ہوندی ہے بس. جدوں چڑھدی دوویں بند ہو جاندیاں. سر آپ نے ایک ویڈیو دکھائی تھی. ہاں جی, جس میں کیٹ واک کرتے موٹی عورت, نہایت موٹی دہوش عورت, وہ کیٹ واک کرتے ہوئے مٹک مٹک کے چل رہی تھی اور گر گئی, اور اتنا بیچاری, مجھے یقین ہے اسے بہت چوٹ لگی ہوگی. سر جنہاں دے اوتے ڈگی ہے نا, انہاں 5-7 بندیاں دی حالت تشویشناک ہے, اور اس نے وہی پوچھ رہے نہیں ساڑھے تے ڈگا کی ہے. وہ جادو والا خسرا ہے بھی کچھ بولتا کہ نہیں. اے دی وجہ سے نانگا پربت نے کپڑے پا لے. اب تو میں نے پچھلے دن ایک ہوٹل کی ماڈلنگ کی. ہوٹل چ باج کے نا. اچھا, تو محترمہ شادی کا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ شادی ہو چلی سی, پھر دلہا بھائی ریجیکٹ ہو گئے. کیوں؟ انہوں نے ڈگری جعلی نکل آئی سی. آفتاب صاحب, یہ بھی قرۂ فال ہمارے نام ہی نکلنا تھا. پہلے ہمارے پارلیمانی ارکان کی ڈگریز جعلی نکل رہی تھی, بعد میں پتہ چلا کہ ہماری ایک کمپنی ساری دنیا کو جعلی ڈگریز دے رہی ہے. اس نے منہ کھولا تھا, میں سمجھ گیا تھا کرے گا کوئی منحوس بات. جدو باجی دی منگنی ہوئی سی نا, ہاں جی, تے بھائن نے تحفے چ باجی نے بلڈوزر دیتا سی. باجی 6 مہینے پہ سڑکاں بناوندی رہی. جب انہوں نے فرسٹ ٹائم مجھے دیکھا نا, مجھے دیکھتے سار نے ایک دم میرے پیروں پہ گر گئے. وہ کہتا تیرے میرے بنے منو کھائیں نا. مجھے کہنے لگے دیکھنا مجھے چھوڑ کے کبھی نہ جان. بلکہ وہ دوڑ رہا سی, انہیں پیر تے پیر رکھتا ہے. آپ گوشت کہاں سے لیتے؟ میں گوشت خود کرواتا ہوں. میں آپ کے پروگرام دیکھتی ہوں, میں نے دیکھا آپ کو بڑے خوش خوراک لوگ ہیں آپ. آج کل آئیڈیل یہی ہے کہ آپ ایک بکرا خود کر لیں, لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ قصاب کر رہے ہیں نا, یہ قابل برداشت نہیں ہے. ہو نوز کہ آپ کو واقعی گدھے کا گوشت دیا جا رہا ہو. یہ ایک نئی بیماری پھیلی ہوئی. اب دیکھیں, گوشت ایک ہی جگہ پر رکھا ہو, کٹا ہوا گوشت, حتیٰ کہ پکا ہوا, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی بتا سکے کہ یہ بیف ہے, مٹن ہے, کہ یہ ڈونکی ہے. اور تو اور دیکھو, مکاری کا عالم دیکھو کہ گدھے کا گوشت اور آگے سر جو ہے وہ کٹے کا یا بچڑے کا لگا دیتے. سر وہ ویلڈر کو لو آندے نے لگواتے, جڑواتے نہیں, رکھ دیتے ہیں نا, تاکہ نظر تو اسی پہ پڑنی ہے, اس کے ساتھ پیچھے گوشت پڑا ہوتا ہے. اچھا, وہ جو بکرا آپ گھر پہ کرتے ہیں, میں خود نہیں کرتا, کس سے کرواتے؟ وہی تو میرا موقف تو سن لینا پورا. اچھا جی, لا تڑونی بھائی ضروری ہوتی ہے. اینا دینا جی گوشت کھاؤ ہی نا, سبزیاں کھاؤ صرف. کیا وجہ کیا ہے؟ سارا موسم ہی سبزیاں دا سر, ٹینڈے, بھنڈی. ویسے پاکستان میں ہر موسم بہترین ہے سبزیوں کے لیے, اور اگر آپ کو کوکنگ اچھی آتی ہے, آپ کی کوکنگ کا امتحان دراصل یہ ہے, گوشت تو ہر کوئی بنا لیتا ہے. میں آپ کے پاس قیمہ ہے, تو اگر آپ نہایت 3rd کلاس ہانڈی بھی پکائیں گے نا, تو قیمے کی گڈ ول ہی اتنی ہے کہ لوگ کھا لیں گے. آپ کی مہارت کا تقاضا ہے کہ آپ سبزی ایسی بنائیں, دال ایسی پکائیں. ہائے ہائے, گوشت نو اگلے پراں کر دیں, پڑے لے جائیں. آج کل کے موسم میں یہ جو چپنیاں ہوتی بہت اعلیٰ, سبز مرچیں ادرک ڈال کے, کیسی کورین ہے, کوریا دا ڈاڑی ہے جی. سر آج کل آپ کی فیوریٹ سبزی کون سی ہے؟ بہت سی سبزیاں, ساری بہت اچھی ہیں, لیکن یہ حلوہ کدو ہوئے ہوئے بہترین اگر اچھا پکاؤ. یہ بھی شہد پاؤں دے. میں نے کل پرسوں فش کھائی ہے شہد والی. ہائے ہائے, جب آپ کے یہ میں سیگمنٹ دیکھتی ہوں نا, تو پھر میں کبھی کبھی سوچتی ہوں, پھر دور فٹے منہ تو کوریا چی جمنا سی. کبھی نہ
हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि भारतीय शहर न्यू दिल्ली में रिश्वत ना देने पर ट्रैफिक वार्डन ने खातून को ईंट दे मारी। ये पागल तो नहीं सी ट्रैफिक वार्डन? या पागल थी या पीती होगी, और या फिर ये कि अल्लाह ताला ने इसकी किस्मत में, इसके मुकद्दर में ये जलालत लिख छोड़ी थी, क्योंकि इसने पता क्या किया, चालान किया एक खातून का जो स्कूटी पे आ रही थी, और इसने कहा जी आपने लाइट जंप की है। उसने कहा कि गलती होगी, माफी दे दो। उसने कहा नहीं, चालान होगा या फिर मुकमुका। हाँ, मुकमुका करो। उसने कहा तुम मेहरबानी करो, तुम चालान कर दो, मैं लानत भेजती हूँ, मुकमुका नहीं मैंने करना। और तुम जैसे जलील लोग हैं जिन्होंने इंडिया को इन हालों तक पहुंचाया है। इस पर वो भैंसा सिफत इंसान गुस्से में आ गया, उसने ईंट उठा के उस पर सर पे दे मारी। वो तो शुक्र है उसे लगी नहीं प्रॉपरली, थोड़ी सी लगी, लहू लुहान तो होगी, लेकिन बच गई। महकमे ने इसे मुअत्तल कर दिया। ये समझ में नहीं आता कि मुअत्तल आखिर किया क्यों जाता है, इसका तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं। ये वो पीरियड होता है थोड़ा सा ट्रांजिशनल, जिस दौरान इंक्वायरी होती है, और आम तौर पर ये जो पेटी भाई हैं अपने महकमे के बंदे को बचा लेते हैं, जो कि एक बहुत बुरी रिवायत है। और ये सिर्फ यहां नहीं है, इवन अमेरिका में भी थोड़ी सी डंडी अपने महकमे के हक में मारी जाती है। ये सिर्फ मिसाल कायम करने के लिए बेचारे नेकोकारा की कुर्बानी दी गई। मैं समझता हूं उसकी बल्ली चढ़ाई जा रही है। काश वो करप्ट होते थे सर, आज आला होते थे होना सी उन्होंने। अगर करप्ट होता तो वाकई सरवाइव कर जाता, और सरवाइव उसने करना है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि गबन से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। नौकरी अपनी किस्मत में न नूरी है न नारी। दिनों ब दिन शायर ही बनता जा रहे हैं, कितने मेरे हथों ही ना निकल जाए। मैं एक्चुअली दुकान नहीं ना चला रहा, क्योंकि मूंगफली च नुकसान हो रहा है। ये औरतां होंदियां अपने हक ਲਈ खलो जांदियां, बड़ियां दलेर होंदियां ने। मेरी नानी दी एक बारी SHO ਨਾਲ लड़ाई हुई सी। तो फिर क्या हुआ? फिर सुलह हो गई, हुण मेरा नाना है। अच्छा, तो नानी की लड़ाई हुई किस बात पर थी? ਉਹਦੀ डिग्री जाली निकल आई। सारा मेरी नानी नानी लड़ाई जड़ी सी ते अखबारां 'ਚ छपी सी। कौन से अखबार में छपी थी ए फजूल जाहिल इंसान? न्यूयॉर्क टाइम में। फिर FBI वाले ਤੁਹਾਡੀ नानी ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਸਨ। हाँ, मेरी नानी ਦੇ लैपटॉप चुक के लै गए। सारा बाजियां वाला किधर आया जी आज? ये इंडियन वार्डन है। क्यों भाई ट्रैफिक वार्डन है तो? जी जनाब अली, इन्हें इट मारी जी। सर एक गुजारिश है भी, अगर तुम मेरी पूरी गल सुन लोगे तो तुम समझ आ लेगी। हाँ जी, सुन समझाए। मैं हरियाणा का रहने वाला जी। वाकया दिल्ली का ही है। वो सर ते दिल्ली किहड़ा दूर है, नाल ही है दिल्ली भी। अच्छा जी। होया ये वे कि मैं इन्हू कहा कि बीबी अपने कागजात चेक करा दे गड्डी दे। इन्हू कहने लगी भी पैसे ले ला, कागज को मेरे को नहीं है, रिश्वत दे रही थी मैनू। तो वाह, असल गल ये कहानी तो ये रिपोर्ट जो हुई है वो ये कि तुमने रिश्वत मांगी और इसने इनकार किया। नहीं 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 नहीं, ऐसी गल हो ही नहीं। अच्छा चुप रहो तुम थोड़ी देर के लिए, तुम बताओ बीबी। अच्छा मैंने जेडी गल करनी ना आराम न करी, समझ गया? वरना क्या होगा? एक मिनट जेट मारता मैं, एक मिनट। उधर तेरे को तो एटा ने, उधर ब्रेटा ही। और पता कहाँ मारते हैं? जहाँ बर्फ गिरती है। खाला जी तानू इट मारी सी इन्होंने? खाला जी किन्नू क्या वे? मैं अपने लफाज वापस लेना। कतरीना जी तानू मारिया सी? मैं सिर्फ घरों सौदा लैन निकली। अच्छा जी। मैं सब्जियां लैनी सन, मैनू जरा छेती सी, उत्तों मेरी अख दा थोड़ा जिहा मसला सी। हमें पूरी डिटेल्स मत बताओ कि तुमने पुदीना भी लिया, धनिया भी लिया, लौकी भी ली। वो तुहानू को हकीम साहब समझ रहे। लौकी किड्डी वधिया आजकल आई जे, खाधी जे, क्या स्वादी पकदी है। इट दा 10 जेडी खाधी। अच्छा मैं हिसाब लाया पागल 2 महीने। सर जी मैं कदी गैर कानूनी काम नहीं किया। अच्छा। स्कूटी जरा स्पीड च सी, मैनू इशारा नजर नहीं आया, मैं तोड़ के अगे लंघ गई। क्यों, तुम्हें नजर क्यों नहीं आया? और मैं एक मैसेज पे पानी सा मोबाइल दे उत्ते। ये अजे गैर कानूनी काम नहीं किया। ये सब्जी दा ते बहाना है, ये स्कूटी ते शराब भेजदी है। उन्होंने मैंने बड़ी कोशिश की पैसे देने की, लेकिन मैं पैसे ले। ये कह रहे थे मैं पैसे पूछ नहीं लेने, मैंने रोटी लिया दे। ਉਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰ। नहीं उन्हें बेचारे ने पूछे भी रोटी की नहीं लियानी, कहना 100 रोटी लिया। वो कहती नहीं तू चलान कर। 100 ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, 300 ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਵੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਹੋ? ਸਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਛਾ ਵਾਰਡਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ।
सर तुम मेरे दसो कि जी औरत बदतमीजी करेगी ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੱਟ नहीं खाएगी तो की करेगी मैं गलत बात है, तुम मार नहीं सकते गेंडे। योर ऑनर थोड़ी टाइमिंग है ना तो भी अच्छी वेरी गुड। अच्छा बाकी वार्डन उत्ते सीटियां दी है ना, इन्हें बड़ा बादशाह दिता इतने हसण वाली गल है, वार्डन ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਬੜਾ ਬਾਜਾ ਅੱਗੋਂ ਬੈਗੇ यार अजीब इंसान है यार ਤੁਸੀਂ। घटिया आदमी है सर, उत्थे हर बंदे को रिश्वत मांगदा है। और क्या करते हो इस पैसे का? रोटी खांदा मरदा है और की करना सू। यार ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं खाते। अभी उसने बताया 300 तुमने किसी और जगह से इकट्ठी की थी, 100 इससे मांगी। सर ये रोटियां इकट्ठी करता रहता है, तो खाता क्यों नहीं? जो 1000 होंगी फिर शुरू करता सर इन्हें तनख्वाह नहीं मिलती। और क्या मिलता है? आटे के तोड़े मिलते नहीं। ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾਕਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪਕਾਈ ਜਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਸ। इन्हें तनख्वाह लेनी है तंदूर वाले को जाता सर वैसे बहुत से लोग हाथ छूट भी होते हैं। हाँ जी, हमने अक्सर तस्करा किया है वसी जफर का, जी साबिक वजीर कानून। ओहो जी, शायद ही इस्लामाबाद का कोई होटल हो जहां उन्होंने वेटर को ना मारा। फिर माइक टाइसन, वो भी यही करता था, आते जाते को मारता था। सो मच सो पंजाब के 2 चीफ सेक्रेटरीज, एक जो चीफ सेक्रेटरी था और एक जो उससे पहले चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुआ था, ये आपस में उलझ पड़े और जो रिटायर हो चुका था उसने हाजिर सर्विस चीफ सेक्रेटरी को बिछा लिया मारते हुए और खूब फेंटी लगाई। ये GOR1 का वाक्य। इट मारी तो मेरे सिर ते, मैं तेनू थाने च रोलांगी। सर पता की गंदियां गालां कढ़ियां ने मैंने। फिर मुंह च जो गाल निकले फिर गंदी होंदी है, चंगी बंदा सोचदा है उस टाइम। और यकीन करो गालां ने मैंने वो कढ़ी मैंने सुनी नहीं आज तक। कब उसका 2 मिसालें दे के वाजे करे। मैं क्या मैं गया सी इत्थे तक एवें नहीं पहुंचे, डिग्री ने साडे कोल मैंने कहंदी मैं तेरी डिग्री भंदनी। अब क्या हुआ? सही कहते हैं, चलती कबड्डी में हाथ नहीं देना चाहिए। कैरी ऑन खच्चा। की क्या वे? अच्छा ऐसा बोला ऐसी तो की कहना मैनू? मेरे हथ ले बैठी है, मैं तेनू एहो जा इंज करके मारे याद नहीं। गल भी नहीं हुई, चपेड़ मारी सारा तो कोई तरीका नहीं, मुअत्तल भी हो गए हैं, चपेड़ा भी पै रही हैं। यकीन करो मेरी ड्रैंगा हिल गई करके मैं जिसले कीता ना इधरों भाई इधर मैनू समझ नहीं आ रही ट्रैफिक किहड़े पासे है। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੰਗਦਾ ਹੀ। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।